Okay. Julos, say something. Julos? Say something about New Year. O nga pala siya, Julius pala. Islet naman ko. Muli naman ko. Oh, Garin, say something about New Year. Walang hiya ka. In-upload mo yung picture ko sa Kalupat siya ba? Bong, say something. Happy New Year! Okay, Julius. Happy! Diyan lang. Ito. Ito, mali. Reklado. Ha? Wala kayo. Mali. Julius. Malam ko. Rico. Ano, pre? Ay! Jun! Hello! Happy New Year! Isa-isay ko kayo para mas maganda. Janet. Yan. Labas na naman nga sa YouTube eh. YouTube. Tay. New Year! Unsa pa? Unsa pa imong message sa ato? Inaabanta ka sa sunod. Sunod siya po. Pero ba naintindihan? Laga mong tipon-tipon. Kasunod si Itang Ilog Bahal. Bahalong kuan. Bahalin Tungog. Bayalan. Junior, happy. Christmas Merry. Mura. Kali New Year, Happy New Year. Tapos Malusok. sa dinim ng Albani. Okay, Happy New Year 2009, Miss You Fighting. Tiyan mo ko. Philippines. Fighting. Philippines yan mo. Okay, Fighting. Miss You Fighting. Okay, Hindi, wala sila para Israel. Ano yan, landline? Happy New Year to all of us. Para sa Bismin family. Okay. Hi. YouTube yun, pre. Oh, YouTube na. Dito. Oh, dito naman sa kabila. Pare, say something about New Year. Ano sa atin? Ano yan? Wala naman eh. Video. Something about ano? YouTube. Yeah. YouTube. Yes. Happy New Year. Happy New Year, Mickey Mouse. John, bagay ko. Bangladesh na naman niyo. Happy New Year. Ano? Happy New Year. Bagay. Okay, Happy New Year. Oh. Please come Miss You Fighting. Okay, bye.